Okay, thank you, Desiree. This is my third time to take. Okay, wa ginakuan ganiyang recording. So, philosophical view of taxation, utilitarianism, nganong nabot-abot si utilitarianism na nahuman naman tani. Of course, the idea of utilitarianism to taxation is to provide fairness, di ba? We all know ang taxation is kanang maghatag og tax to provide kuan like more kuan siya moral right action that maximizes or all over happiness like daghan nga ni kayo og ma-happy tungod kay gabayad kag tax. Ana god like provide kag tax meaning ang tax maghatag og kalipay sa tanan kay maka-feel sila safety, na sila healthcare, na sila education, di ba? Kana day mga libre na mga kuan sa emergency, libre mga banid, aham din nagikan, di ba? Sa mga taxan man gyapon na sa gobyerno gyapon na money. So, the next is Kantian ethics. Then there is a Kantian ethics also emphasizes respect for every person, particularly supported by the formula of humanity. We all know humanity. Kita, diri sa Pilipinas, gabayad gitag tax. Ngano nasulod na po ni sa deontological ethics? Of course, free will ay kanang goodwill na siya. Kay mobayad tag tax, meaning better na atong kalibutan if mobayad tag tax if wala lay corrupt, di ba? Diri sa Pilipinas lang per se. But there is a taxation, ang deontological ethics, mobayad kag tax kay para dili kailangan jud ka mobayad og tax, faithfully jud ka mobayad og tax of course because kinaiya na to na human ta, tao ta, person ta. Sa bata homo basta ka ng homo. Di ba mo gini atong duty gyud. Mo trabaho ta, pag magtrabaho, kuhaan og tax, kanang daghan kay mga minus wala na mabilin sa imo. Musweldo wala na. Inana gani like inana na idea ba na paying taxes faithfully will not that fulfilling this duty to your fellow human being. Di ba? Kanang maghatag ka og kanang kalipay ba kay kana ganing happy na ka kay ma-happy ka kay basi pag dili og ka ma-happy gid siguro basta kanang faithful lang jud ka mohatag og tax, maka-help na gid na siya diri sa kalibutan. So ikaw pohon may narbaho ka, mingon kag wala anaon ko sa imong kauban na wala magiambag diri sa kalibutan. Sagpaari na nara o tax o. Mo na siya nagabayad sa kuan ana ko contribute diri sa Pilipinas kaning tax akong gipangbayaran. So mo na to, the next is Mark Darren Beriber for the next reporter. Thank you. So mo lang to.